dreaming of owning a home at Valencia Estates? Pero ang first thought nimo kay murag di gid ka ka-afford ani no. Murag para ra gid ni sa mga sosyal, sa mga dato kay mahal kaayo ang Valencia Estates. Honestly, kasagaran mao gid na ang first impression sa amo ang mga clients diri. Pero kabalo mo, right after mag-inquire sila pila ang presyo. Ahiya pa din sila makaingon nga hala. Affordable naman din yung Valencia Estates. Kay diri sa Valencia Estates, naatay mga residential lots nga nag-start og around 1.8 million pesos lang total package for a 150 square meter lot area. Unya kabalo ka unsa pagid ang pinaka-nice. You only need at least 10% down payment ug payable pagyud in 18 months. That's around 4,500 plus monthly equity lang. Yes, sakto kaayo imong nadungog. Mas barato pa kaysa sa sakyanan o uban ninyong monthly expenses. And after that, 90% balance pwede pagid kaayo nga i-loan through bank financing. So dili gyud ka mabug-atan dayon. Now, if you're thinking bigger, negosyo or investment, naaputay commercial lots available, located in a very strategic areas, perfect for business or rental income. And here's the highlight, 25,000 pesos lang per SQM ug 10% lang ang down payment. Payable pagyud in 12 months. And of course, ang remaining 90% pwede kaayong i-loan sa bank. So whether balay imuhang goal or negosyo imuhang plano, Valencia Estates gives you both options. So before ka moingon nga dili kaya, pangutana sa kay basin mas kaya pa din nimo kaysa sa imuhang kina-expect. Message us today for full details and site tour. Valencia Estates, where your dream home and future business starts today. Bye!